Amada Pointy, Flavor, Malikono, Malikoka, Professor, Anna, Anapolo, Stella, in Ubitalia, Anna Pashu, Shani took my foot as a Tokma, and the Opera Jelly, and the Fulina. I'll be Ansira Ambalmakadoma, Abdulani, Adolite, Casaga, Uliga Joe, Fasukula, Uliga Joe, Chimfola, Jamana Kumangula. Bi Ansirama Anabna Baru, Jamana Kumangula, Saranatica, Bamana, Mama in Takina, Mikrofodi Ama, Rufika, Krengremila, Lamsro, Abdulyan, Salam alaikum. Walaikum salam wa rahmatullah. Ni rafo, ni technicien fo, mais Bamada personnel defo, Jarani Kusauka, Boni defo. Maoma Beka, Ansi, Mwati, Alec, Munumena, Ansi, Kofe, Malikono, Malikoka, defo, Kabewale, Manda, for Alaka, Meda, Basi, Ambe, Samiani, Alaka, Puncherella, Lumba Falco, Sena, Anga, Srasuka, Tiwoke, Opone, Paramina, Alafu, Parala, Kisika, Yamu Fatwa, Alaka, Jugin, Alaka, Kenya, Telman, Merci beaucoup, Abdullah. D'accord. Voilà, Abdullah, nous avons un watch là-bas, nous avons un fukudo, il a profondo fait. On a tanké, on a dit Yama Dola. Le coup qui est profondo fort, craquer à la adon, il a comment j'ai dit, ma bouture que me tokoda ou est là, et que tu da ou est quand voilà ça qu'à Jamana Kele. Il y a profond boloka, il y a profond mila, il y a la ipsida il faut que on a un flavor ou donné. On a la Alhamdulillah, ni analyse in tombe pour la terrorisme politique. Parce que terrorisme, moro nyebe a kololo de la, mais moro ka déterminati bobo a sababuka. Moro ye marfata ubeka anga tubuchi. Ubeka kurame haya dofo, ubeka hadisa makan dofo. Ubeka wale oke ko wale ako silamea de côté. Bon, ni anga surasu e muni tiseka ka ko mo kumbe. Alibi ate kapan akakan hakimayala fo anga anyere nika. Ni boy ajube ka bola. Anyanye munu kaye anywana de la ka wuli jamana worawla. Munu sera ka fusiri akodana. Olu ye fusiri akodana chomi oye olu ye bana ki de furake. Ina fo Maroc par exemple. Maroc ye misiri do tunka bara ye miri jugu foli. Jamana denw ka du kunkolo la ko jihadi de kan ka kɛ. Maroc ye a misiri kila bɛɛ datu. Ni fɛrɛ ka alimamiw ɲini ka bila a dɔw la a kurakura misiri kurakura yɛlɛ kɔfɛ ka alimami wɛrɛ ɲini kana bila la min ye eta yɛrɛ k'a la. An y'a ye k'a fɔ hali Arabi Saoudite ye bɛɛ tɛ kɛ alimami ye bɛɛ tɛ wajulukɛ ye wa diinɛ faamu cogo kitabu wɛrɛ tɛ don olu ka jamana kɔnɔ parce que u y'a dɔn kasara min bɛ se ka bɔ a la. Misiri kutuba kelen tɛ kɛ alimami fɛ fanga ma jɛ ni ye wa misiri alimamiw k'a fɔ i bɛ fanga taabolo de sɔsɔ i bɛ fanga taabolo de kafiriya kutuba la k'e bi i ma tila kutuba la u bɛ n'i cɛ bɛɛ ɲɛna ka taa n'i ye alimami hakɛ min fagara u fɛ min bɛ kaso la bi hakɛ t'o la u ka jamana u ka sigira Algérie o kelen don. Bon, Mauritanie au Kélé, le terrorisme point de vue, la Jora, parce que dîner, Kalayoro ou Nifon, ou y'a bête la fana. Financement, mon nouveau corps en Canada, mais c'est le doyen, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'à bête contrôle. Voilà pourquoi nous faisons un. Ça veut dire quoi? Terrorisme, il est ou à jour ou de nos faire l'émission.
olu de bɛ a don mɔgɔw kun na ko jamana bɛ kafiriya sira de kan ko ala ko jihadi de kan ka kɛ ko n'i sara o ye baraji de b'o la i bɛ taa alijinɛ la i somɔgɔw bɛ taa alijinɛ la tiɲɛ tɛ foyi ye mɔgɔw de bɛ yen ka nin kuma kalan mɔgɔw kun misiriw kɔnɔ kalanyɔrɔw la pour que k'u yɛrɛ jamanaden ɲɔgɔnw kɔniya don u dusukun na k'u kɛ mɔgɔ fagalaw ye ni kalanw bɛ kɛ jamana minnu na o jamana yɛrɛ tɛ sɔn ka kɛ ale yɛrɛ ka jamana kan n'o ye arabi sawuditi ye n y'a fɔ ko i b'a miiri jugu ye maa o maa la a tila bɛɛ ni min ma bɔ arabi sawuditi a karamɔgɔ bɔra yen wa kitabu min b'u bolo arabi sawuditi ka kitabu sɛbɛnnenw ye maka misiri alimami kɔrɔ albani ale ye nin kuma tiɲɛtigiya arabi sawuditi teleso la a y'a yira k'a fɔ ko terorisi ninnu tɛ se ka bɔ silamɛya bolofarasi la ni olu ka taabolo tɛ wa kitabu min b'u bolo olu arabi sawuditi alimamiw ka kitabu sɛbɛnni u bɛ ka baara kɛ n'o ye k'u n'olu bɛɛ bɛ taabolo kelen kan a n'a y'a sɔrɔ u ka kɛlɛ kɛ cogo tɛ bon boko haram ɲɛmɔgɔw ani anw ka terorisiw bɛ kumakan min fɔ o y'o kelen kitabu min b'u bolo ani u bɛ karamɔgɔ minnu ka kumakan ɲɛfɔ o karamɔgɔw ye jumɛn ye Mohamed Abdul Wahab Ibn Taymiya Kudama u ka gafe ninnu ani Karadawi ninnu u ka gafew de b'u ala y'a a fɔ kuranɛ kɔnɔ mɔgɔ kan'i yɛrɛ faga su ye kafiri kosɛbɛ n'o bɛ suratul nisa kɔnɔna la aya 29 mais karamɔgɔ bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko non ko i bɛ se ka bɔ min b'i yɛrɛ la ka taa mɔgɔw faga hali ni silamɛw sara la e bɛ baraji sɔrɔ minnu sara i b'olu fana ka fagali baraji sɔrɔ ko kafiriw don hali ni silamɛw sara o faga tɔgɔ kɔnɔna la karadawi ninnu ye nin sɛbɛn o de bɛ kalan u ka ekɔliw ni madrasaw fɛ n'u ka université bon n'an sigira ka nin lajɛ anw bɛ ka terrorisme kɛlɛ ni marifa ye mɔgɔ bɛ misiri kɔnɔ min bɛ ka jamanadenw hakili tiɲɛ jamana dɔ de bɛ k'o financer ka madrasaw dayɛlɛ ka universitéw dayɛlɛ ka kɔlɔnw sen ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ mɔgɔ minnu terroriste minnu nana jɔ i la mara kɔnɔ kɔsa in na u y'o de fɔ dugudenw ye k'u ka mɔgɔw ye kɔlɔn sen dugu o dugu la k'u bɛ n'a ye maintenant u ka mɔgɔ jumɛnw ye kɔlɔn sen ye o mɔgɔ dɔnnen don c'est connu tout le monde le sait tout le monde le sait fanga delila k'a tigiw ɲininka ko damadɔ kɛ u wele k'u minɛ ka t'u ɲininka siɲɛ damadɔ fɛn dogolenw tɛ quoi waati min na nord minɛnen bɛ an nana ye k'a fɔ arajo so Bamako yan olu de tun bɛ terrorisiw wele ka kuma d'u ma ka Mali sɔrɔsiw menacer ka maliyɛnw menacer ko mɔgɔ tɛ se ninnu na u ni ala de bɛ ɲɔgɔn fɛ k'u ka diinɛ de baara kɔrɔnfɛla diinɛ bɛ yen sisan wajuliw kɛra o arajow la yan k'a fɔ ko nin de ka ɲi kutubaw kɛra misiriw la partout à Bamako ani Mali région wɛrɛw kɔnɔna la ka ninnu défend mɔgɔ o mɔgɔ kun b'o kuma la a mɔgɔ bɛɛ ye Arabi Saoudite ka mɔgɔ kalan reconquête daminɛnen an ka sɔrɔsiw n'u ye Tɔnbɔkutu libéré ka Gao libéré u ye mɔgɔ minnu minɛ halisa video dɔw bɛ internet u ye mɔgɔ minnu minɛ Gao minnu tun jɛra mɔgɔ ninnu fɛ a video dɔw bɛ jusqu'à présent o mɔgɔ ninnu fana ye Arabi Saoudite ka mɔgɔ kalanenw bon mandarsaden minnu minɛna Tɔnbɔkutu n'olu bɔra Bamako Kucala Mali yɔrɔ wɛrɛw la ka taga ko jihadi u ka karamɔgɔ de y'u bila ka na sɔrɔsiw y'a caman minɛ Tɔnbɔkutu ni Gao a tila bɛɛ bɔra mandarsaw ni misiriw de la Bamako yan ne yɛrɛ b'a caman dɔn minnu tun bɛ misiriw la Bamako yan an y'a dɔw ye TV5 ni fɛnw ka reportage ils étaient tous là mais encore mais an tɛ se k'a fɔ ko terrorisme ko in ye Faransi dama ye Faransi dama tɛ
an tɛ se k'a fɔ ko ka marifa di sɔrɔsiw ma dama ko bɛ nin ko in ban terroriste b'i n'a fɔ pali de ni soso cayara i ka so kɔnɔ n'u bɛ mɔgɔw kin pali b'o minɛ n'i taara Timor san don o don i b'a fiyɛ so kɔnɔ i b'a fiyɛ su min i bɛ sunɔgɔ mais o dugujɛ i bɛna sɔrɔ soso bɛ so kɔnɔ donc Timor sanni ka a fiyɛ o la o b'i n'a fɔ an bɛ ka marifa san k'a di sɔrɔsiw ma u ka baara ma mais pourquoi pali tɛ ban soso tɛ ban so kɔnɔ parce que wuluwulu dingɛ bɛ so kɔfɛ tu bɛ so kɔfɛla la sosow sigiyɔrɔ de ye yeli kosɛbɛ tant que e m'o wuluwulu dingɛ saniya k'o datugu ka tu tigɛ sosoko bɛ ban bon n'i ye o wuluwulu dingɛ saniya k'a datugu ka tu tigɛ soso minnu bɛ so kɔnɔ n'olu sar'u yɛrɛ ma i bɛna soso wɛrɛ ye bilen o sini tunu de kosɛbɛ donc Timor san in ye soso fagalan fiyɛ bi i n'a fɔ sɔrɔsiw ka baara de mais baara in tɛna se ka jamana basigi tant que miirijugu bɛ ka don jamanadenw na kalanyɔrɔw la mandɛrisaw la misiriw la ani kitabuw kɔnɔna la ka fɔ k'u yɛrɛ faga an ka jamana bɛ kafiriya sira de kan jihadi de kan ka kɛ o baaraw u bɛ n'a fɔ wuluwulu n'i y'o datugu a ko bɛ don a yɛrɛ ma Mauritanie y'o de kɛ Arabie Saoudite y'o de kɛ Maroc y'o de kɛ Algérie y'o de kɛ a ko jɔra ka ti mais anw ka jamana ye batɛmɛ sira ye mɔgɔ sugu bɛɛ bɛna misiri dayɛlɛ ka alimamiw sara k'u financer kalo kalo o bɛ kɛ fu wa o bɛ kɛ gansan wa o bɛ kɛ gansan dɔ de b'o la an y'an bolo ɲɛsin o de la ni farilankolon dɔw wulila kodɔnbaliya kuma la a bɛ ala de contre la a bɛ silamɛya de contre la yɛlɛ ko kuma dan ye. D'accord. Kɔrɔ merci i ka nin jaabi in na ɲininkali min bɛ n bolo ni ka kɛngu nin kɔfɛ an b'a ye k'a fɔ i ye kɔrɔfɔ min fɔ tiɲɛ de don k'a ye k'a fɔ hali Kati kan attaquera don min na an ye ko dɔw sɔrɔ ka bɔ Mamudu Tile ninnu yɔrɔ olu bɛ baba wale caman ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ bon kɔrɔfɔw kɔnɔ u bɛ kuma dɔw fɔ a la ni k'a ye k'a fɔ ko ni maa n'i furulen don ko jɛnɛyakɛla cɛman n'i furulen don a n'a musoman i kan ka farala kelen ko k'i faga k'a sɔrɔ ala ka kuma tɛ kuma tɛ a tɛ yen mais i ye nin fɔ an b'a ye k'a fɔ maa dɔw de ka nan bɛ nin kuma ninnu fɔli la u ka to b'a la yala o de b'a to maa caman bɔra k'e kɛlɛ effectivement nin yɔrɔ nafa ka bon kosɛbɛ parce que terrorisiw bɛ baara fɛn o fɛn kɛ n'u b'a sɛnɛ diinɛ na mais ko bamayɛlɛmalenw de don ne bolo karamɔgɔw de tun ka kan ka bɔ ka nin yira ko kafiriya don ala ma nin fɔw ye mais u caman y'a préféré k'u da de dɔw y'a préféré k'a fɔ ko ninnu bɛ ka min kɛ ko ala de ko ten i da sera a ma jɛnɛya kɛla ko k'a bɔn k'a fa terrorisiw y'a kɛ an ka alimamiw ye kutuba kɛ ko tabarikala ko ala de ye nin fɔ k'a sɔrɔ kuranɛ haya kelen tɛ yen min bɛ nin an y'o kuma fɔ farilankolon dɔw wulila minnu tɛ diinɛ dɔn t'u yɛrɛ kalama ko suratul nuru k'a b'o kɔnɔ wa i t'a lajɛ kɛ u taara lajɛ fo bi u kɛ se halalaya ma k'u la ka bɔ k'a fɔ ja kuma ɲɛ tiɲɛ ye a tɛ kuranɛ kɔnɔ hali bi u bɛ ne lagosi la ça veut dire que silamɛw tɛ alamɔgɔw tɛ projet politique de don an bɛ ka fɛn min dénoncer ani silamɛya tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la minnu b'a kɛla silamɛw yɛrɛ tɛ kafiriw de talen bɛ ka politiki dɔ sigi ka silamɛya birifini don a la k'a kɛ k'an faso ci nasaraw bɛ mɔgɔw ka faso ci cogo min ko démocratie ka sɔrɔ démocratie laɲini tɛ arabu jamana dɔw de fana bɛ anw faso cila nin cogo la ko silamɛya ka sɔrɔ diinɛ tɛ même zon bolo tigɛli kuranɛ y'a fɔ kɛ mais a bɛ tigɛ niveau jumɛn a bɛ tigɛ cogo di u b'a tigɛ yan yɔrɔ min o yɔrɔ tɛ yen maintenant pour que ka justifier ko jɛnɛyakɛla kan ka bɔ ka fa u b'a fɔ ko non k'a kuranɛ haya jiginna dɛ k'a tun bɛ kuranɛ kɔnɔ ko mais ko
a haya jiginnen k'a tun bɛ document dɔ de kɔnɔ kira muso Aisha k'a tun b'o ka di jukɔrɔ ko kira fatulen u ɲɛ gannen bɛ u ka suturali kow la waati min ayiwa ko sokɔnɔ bagan dɔ misalila ɲinɛ k'o de nana o haya ɲini di jukɔrɔ u bɛ kuma in justifier nin de nin ye u yɛrɛ ka kitabu Ibn Majah de bɛ nin fɔ nin kuma bɛ kuranɛ sɔsɔ ka sababu kɛ mun ye kuranɛ kɔnɔ Ala ko u ye kuranɛ in ci a dafalen Ala de bɛ kuranɛ in protéger fo ka taa diɲɛ wuli nin kuma b'a yira kalon don dɔw bɛ kuranɛ jɛ dɔw y'a jɛ cogo di Ala dɛsɛra ka kuranɛ lakana fo ɲinɛ de nana kuranɛ haya jiginnen ɲini min jukɔrɔ ko jɔn ye nin kuma fɔ u bɛ maa caman tɔgɔ fɔ karisa de y'a fɔ o fana ko ale t'a kalama dɛ ko karisa de y'a fɔ ale ye o fana ko an ka ɲɛɲini ne fana ne tun tɛ yen dɛ n tɛ seere ye dɛ karisa de y'a fɔ n ye karisa fana de ko karisa y'a fɔ n ye karisa fana de ko Aisha de y'a fɔ est-ce que nin ye kunkɔrɔta ye ko ye silamɛya bon n'an bɛ nin kuma na mɔgɔ dɔw minnu ni olu bɛ ka kutuba sigi ne kan mɔgɔ kan k'i yɛrɛ ɲininka u ma deli ka kutuba sigi Amadu Kufa kan min ye sɔrɔdasiw fa ka population civile fa lajaba jalasago maa 200 ni kɔ tile kelen k'o fa u ma kutuba sigi nin si kan u ma kutuba sigi Yadi kan don kelen da kelen n'i kumana terrorisiw kan i bɛ jaabi Bamako de i tɛ jaabi Kidali i tɛ jaabi Tombouctou i bɛ jaabi Bamako de misiriw fana kɔnɔ kutubaw la mɔgɔw kan k'u yɛrɛ ɲininka pourquoi ne magara intérêt dɔw de la dɔw de balo bi an faso tili la nin sira fɛ u taara kalan Arabie Saoudite nana misiriw dayɛlɛ u ye ka kalanyɔrɔw dayɛlɛ u ye a b'u sara par mois donc ni magara nin sujet la a b'i n'a fɔ i ye tasuma kami de bila nin da ye u bɛ wuli mankan min na intérêt ko mankan de don Ala ko defanen tɛ silamɛya ko kuma tɛ u balo de bɛ nin sira in na k'u faso ci voilà pourquoi i bɛ fɛn bɛɛ kɛ Mali la i t'u da ye o kuma la i bɛ Mali sɔrɔdasi fa i t'u ye kutuba la i bɛ Mali population civile fa n'u m'a fɔ ko a diyara n ye u b'u da de mais kuma Arabie Saoudite kan wali ka kuma terroriste o maaw de bɛ bɔ k'u kafiriya ka tila k'a ɲini k'u mɔgɔw su k'a y'a faamu parce que i magara u balo da de la voilà le problème c'est pas pour rien kutuba bɛ ka kɛnɛ kan a kun ye ok kɔrɔ Abudulayi hali bi i ka kɔrɔfɔw an bɛ a sɔn ji la an b'a ye k'a fɔ i ye kɔrɔfɔ minnu fɔ ni maaw bila la i yɛrɛ ka kuma tɛ parce que an bɛ se k'a fɔ Ala ka kuma parce que Ala yɛrɛ de fɔlɔ y'a yira a kuranɛ kɔnɔ n'o ye kuranɛ sanuma ye a chapitre 9 n'o ye suratul Tawba ye o haya 90 ani haya 7 ko arabu yɛrɛ de ye kafiri bon o haya 100 ni haya 1 a bɛ tila k'a yira ko o arabu de burusi kɔnɔ arabu tɛ dɛ ko arabu ninnu bɛ dugubaw yɛrɛ de kɔnɔ kosɛbɛ o kuma Madinakaw ko munafigiw don kira yɛrɛ t'u dɔn a t'u ka munafigiya dɔn nka ko Ala b'u dɔn munafigiw o tɛmɛnen kɔfɛ i y'a yira tuguni k'a fɔ ko u bɛ dugubaw sigi kan u ye kumaw caman fɔ u b'a yira ko nin kuma in nin bɔra nin da karisa da o y'a ta karisa da ne m'an ta normal de kɔrɔ ni e y'i ka kɔrɔfɔ fɔ ne ye sisan ne bɛ bɔ ne b'a lakali kuma bɛ segin ka na se ma yɔrɔ min i b'a sɔrɔ ne t'o changer a misali suruma ye mun ye ne ye émission min kɛ Jeliba TV la ni débat in wulila o sababu la émission in kɔfɛ juma min dara kan i y'a ye alimamiw ye ne ka kuma bama yɛlɛma cogo min kutubaw la o ye fɛn min kɛra bɛɛ ɲɛna ni mɔgɔw y'u lamɛn ka tila ka segin ka taa ne ka débat lamɛn olu fana bɛ faga bon c'est dɔw de fɔ ɲɛna ko ale jatigɛra parce que ni nin fɛn min kɛra télé la bɛɛ ye min lamɛn a vidéo bɛ yen nin ye alimamiw ye k'o kuma transformé ta ka nkalon da ne na olu b'u yɛrɛ ɲininka mɛ ko min kɛra san 1000 ni fɛnw n'u bɛ k'olu lakale est ce que u m'olu fana transformé nin cogoya kelen
parce que comme il y a bien sa vidéo bébé bolo yo comment transformer tout au bolo kono ko mao ma kalana medine ka be terroriste kono islamien la bouchi né ala la bouchi et puis nous voilà ko islamé parce que we bandia doke mo la kono ko ala ko kuma do la na danu de la ba kono ko terroriste ko ala ko ni islamé be yoromina ko jadi mangake walma misiri be yoro mi ko jadi man kay wu yera bo kuma do la ni kuma kan mais mo ta kuma korodo nu ko islamé u bolo e kafiri e mimbe islamé bolo fara ka mi te Arabie Saoudite fanga ka tabulo glané mao ma to kan ko e kafiri donc nous voilà ko islamé u ka te e mada voilà pourquoi u ga mo we kaburu ti Tombouctou dugu u bɛna don ni sabaraw ye mɔgɔw ka misiri kɔnɔ ka mɔgɔw to seli la ka kɛ manamana kan fɔ n'u bɛ taa misiri wɛrɛw kɔnɔ u b'a fɔ de k'an bɛ taa a misiri ɲɛnɛmaya a kɔrɔ ye a misiri ye su ye mun na parce que ala silamɛya tɛ yen ni y'u kumakan de ye donc silamɛ tɔw ye kafiri de y'u bolo voilà pourquoi i tɛ terrorisme ye yɔrɔ si ni silamɛ jamanaw de kɔnɔna tɛ ka silamɛw kɛlɛ. C'est ça la réalité. Donc, beaucoup de gens sont cadeaux, ni filila ou fait. Nous, quand slaméa, ou quand ils slamé ou tomade, ou quand ou eradem. Ils ne condamnent pas ni rien. Au contraire, ils sont complices de cette situation. En me quoi de dénoncer ni Jamana Media Beko Kwiki da de Oka. Parce que Mionike, Torobala, ou y menacer, ou va vous vivre, ou Nikila, ou Nikila. Comment chama moué mali toro parce que personne ne veut avoir des problèmes. Voilà pourquoi les pays a des problèmes. Ni jamana dembe konti fait un problème sur donc on a un problème sur le jamana autant que jonto ika fwaria anta kito regarde où est mis que jamana qu'on fait moi des gens que tout le monde connaissait au slamé au dos. Mais sukun duk sa jawul de nana marfa dabur jawul ku muso bugo ka muso fioli ka mugo seunu bolo tike ka mugo faka ka duguci kla ka foko islamé e mo ka wuli kutubo la bu mako ko koroma don bi buna ke ku ba mémoire effacer fana quoi comme une au ma délika ke ko. D'accord, merci beaucoup Kro. On a wele daji du bolo kan yeshi anga jamana autorité la anga jamana dine nyema nyumo un klime wasa terrorisme ke c'est d'aller anga jamana. On me faut jamana fama we morbo de fond à force d'arrangement on finit par déranger la République. Anya ni de rébellion ko la dongo do musalaha dongo do accord signé. Quand on fait tout là, il faut qu'on a fait un soro quand on a fait chez nous ni mimi kana andala ko dine ko ni fitne ka boni asobe donc ni fanga sira ko fana laje parce que mo munu be kanike ou tikera fanga la au de la ou be ja soro kan ko so ke on faso sinon fanga fe on fen dole ba joro la ou te karia ka ke o de ou mettre du commandant mais parce que vous êtes tikera mali fanga la on est dynamo ou ou a wote donc ko fanga be ça donc où est yo de donc c'est ce qui fait que vous êtes là où est malien fana étudier tactique malien comme malien te fait non ko il suffit seulement il ka fodro ko ala ko wal may ka war dodi doma c'est fini. Prédis qui façon tirer la ni mo mi mbora ki ba nyefo malien woro de bisro ko de me ki be ka ala kele do tay wari koy do tay fendon baliay ou ni be de don jamana yi voilà pourquoi we ka en façon ti anko wati de sera o ka dabla wati de sera dibi ka fara ka boni mo façon do ni o che et alhamdulillah de ba ndam na ni biche jamana den famba nyele mo chama adamine munu tutika fa famu ili ulu chama de ka jodi
ale sunna mɔgɔ kunda minnu bɛ ka ne wele ka jo di ne ma walahi k'i ka kuma ye wuli bali donc o bɛ anw nimisi wasa ni débat in bɛ continuer sereinement État ka kan ka a ka politique de sigi sen kan ni wajulu façon ni kuma façon minnu bɛ kɛ nin cogo la k'a criminaliser cɛ o cɛ i taara i tɛgɛ ma nin kuma sugu la mɛndarsaw kɔnɔ universitéw la misiriw la i ye criminel de ye kiiri ka kan ka boli i kan. Il faut que les médias aussi jouent leur rôle de sensibilisation et de dénonciation. Donc, Dondala, nous nous menons à Bamako, qui est du lycée. Moi, je suis à Bamako, maintenant, c'est quoi ça, il y a un Katiata Kofi. On va donner un là, comme c'est nous. À donner même, Misri, nous avons donné nous. À la Bissau, d'être Kassira, quelle est à Gadou et Douani de Koro Marakono. Aya Misri, nous avons d'ailleurs Mahmoud Bari. A donné un bébé fait, il était à Bamako. Et c'est tout le monde n'a pas l'attaque qu'on fait. Mais, si c'est la libération, négociation, on a mon blala. Allez, libérer l'autre chef. Où peut ils sont, où peut y a payé mes misères qu'on a, ils payent mes misères qu'on a en fait. Donc, il faut que l'État, il y a des nous des tables là. Mais c'est au financement du fonds qu'à contrôler. Wajulu Mounoumbe que ça soit contrôlé par l'État. Nous, au Kera, c'est ça, nous, quand fait Mounoumbe Sénat, Jamamé, voilà. Maintenant, quoi, l'État veut quoi, veut nous détruire. Dîner veut Yamana de Kono, Yamana de Dîner. Arabie Saoudite, Dîner veut Fanga de Kamara. Fanga de Dîner Kamara. Dîner veut quelque façon de Jolia, quelque façon de Dîner veut quelque Adamadon, Kalanyona de Dîner, Teke, Tulibon et Kamalien d'Oira. Pour qu'Afrique donc connaît dodo de son akou kanga fait. Donc faut faire un cas de rôle là, car il a clairement et net. Il va blawali ambi taché ou bien des femmes. Voilà. D'accord. Merci bien, Kro et Kan Krofoina. On a albi amito terrorisme au Kononala. Ambaye kafo mamurutile mumbi anga tumana korompe amape ni na sebe sorola ni tumana che ni aporo benga sebe mako accord d'Alger ko so koro yala e akine ni accord d'Alger ko ina ni anga do ni encore une depuis la négociation bécena quand la signature ma on ya ira de maintenir herete akono herete na boa wa na se ga appliquer anyo kuma mi fo 2015 mɔgɔw sɔrɔla diinɛ ɲɛmɔgɔ baw la ka anw condamné k'an bɛ ka jamanadenw de jaw di wala kira ka waati ko dɔw kun ka baara don ko kira ye yamaru di ko k'u fa c'est comme si a ye ordre di an ka fa quoi o accord ko a wololen filɛ min na bɛ ɲɛma a tɛ se ka appliquer parce que accord in appliqueli ye Mali kilali donc fanga min tɛmɛna olu y'a signé mais o ma sɔn k'a kɔnɔ kuma dɔw waleya fo janfa nana don o fanga ma k'o dafiri minnu bɛ yen sisan olu fana bɛ va et vient na u ka ŋaniya clairement u b'a dɔn kasara min bɛ accord in kan u tun bɛ ka tanu u ka fanga daminɛ parce que u tun y'a yira k'u b'a appliquer mais u nana ye nin appliqueli i bɛ Mali ko ban. C'est gros quoi. Police territoriale doit envoyer la CNT. Mais là où il a arrêté parce qu'il y a humanitaire. Donc révision constitutionnelle comment faire un Sénat accord comment bol. Atina sega kyo. Mais non ma sega ke rebelle nous fera bien affaire anti-dénal. Le boulot jamana de on devait rouler pour toi. Pour qu'on fasse la face. Accord a bimay a chine may. Na sega waleya yɛrɛ parce que fanga fɛn o fɛn ni k'i bɛ nin kɔnɔ kuma waleya a tɔ bɛ f'i kɔ parce que jamanadenw tɛna sigi k'a lajɛ maa si ka nin accord in kɔnɔ kuma ta ka waleya a filɛ cogo min na kɔni a se ka waleya donc an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ pour que ka fanga bɔ o sira jugu kan fo jamanadenw ka wuli ka jɔ ka fanga fana kɔ giriya. Ni fanga affaibli la, we doit affaiblir. We doit affaiblir yini bolo. Fanga wuli ka jodi ka fanga deme. Yamana
accord ko in na k'a fɔ an tɛ nin fɛ fɛn o fɛn ye kɔrɔnfɛla ka développer a ka sécuriser an b'o faamu mais Mali tilali ko kuma a kuma ka bila a tɛ kɛ. Kɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ye k'a fɔ bɛn ani kelenya Mali jamanaden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana ɲɛmaaw y'u cɛsiri o la kosɛbɛ fo ka minisiriso bila sen kan minisiriso min ɲɛsinnen don mɔgɔw cɛ kalali ma ministre de la réconciliation an b'a ye k'a fɔ o siranatigɛw la maa minnu bɛ yen n'olu tun ye maa murutilenw ye ni an b'a fɔ o ma ko les ex-rebelles olu caman bɛ yen bi an ka gouvernement kɔnɔ wa an ka CNT la mais o bɛɛ la an b'a ye k'a fɔ maa murutilen ninnu ka ɲɛmaaw bɛ baba walew la ni k'a ta ka ɲɛsin jamana ma yala o maa minnu bɛ CNT kɔnɔ ani an ka minisirisow la n'u kɛlen don k'u solidariser u ka ɲɛmaaw ka nin kɔrɔfɔ ninnu na yala olu ka sɔrɔ kan ka kɛ mun ye an ka jamana ɲɛmaaw. Non, gouvernement mɔgɔ caman b'a kuma faamuya ne bolo gouvernement ka k'u to o nɔ n'u u y'a ye k'u tɛ Mali ko la don min u yɛrɛ bɛ démissionner o u yɛrɛ bɛ démissionner mais le fait que u bɛ CNT kɔnɔ u bɛ gouvernement kɔnɔ ça veut dire que u sɔnnen bɛ Mali ko ma ni Mali ko t'u fɛla ye u ka bɔ yen u ka bɔ gouvernement kɔnɔ u ka bɔ CNT kɔnɔ mais gouvernement kana sababu d'u ma k'a fɔ an y'u gɛn o kɔrɔ u nana u da don Mali ko la gouvernement de y'u gɛn gouvernement b'o to yen gouvernement b'a dɔn u bɛ ka ŋaniya min b'u la o donc c'est pourquoi u b'a la ko k'u ka mɔgɔ minnu don service ni armée la ko maa 26,000 hali o yɛrɛ a tɛna se ka kɛ ten o a fɛn o fɛn taara armée ni fɛnw na rébellion wɛrɛ n'u bɛɛ de taara fara jogo kan a tila bɛɛ ka jamana kɛlɛ tuguni donc zen ta tɛ se ka kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen min kɛra cogo min na o tɛ se ka kɛ o mais ami minnu bɛ gouvernement ni CNT la déjà u ka bisimila kɛ an bɛɛ ye maliyɛn de ye mais n'u sɔnnen tɛ Mali ko ma ko fo ŋaniya wɛrɛ b'u la u ka démissionner pour que an k'a dɔn k'u tɛ Mali ko la à ce moment ni min kan ka kɛ o bɛ ten o cogo la. Merci beaucoup Kɔrɔ o fana la Kɔrɔ an b'a ye k'a fɔ Faransi ni olu tun ye an ka jamana dɛmɛbaga ɲuman dɔ ye depuis lawale an bɛ se k'a fɔ an tun b'o olu yɛrɛ de ka mara kɔnɔ ani an ka yɛrɛma yɔrɔ sɔrɔ ka bɔ u ka mara kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ bolodiɲɔgɔnmaw tun bɛ an n'u cɛ sira caman fɛ hali finitigilakaw k'u bolo di ɲɔgɔn ma ni ka maamurutulenw kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ olu bolodiɲɔgɔnmaw bɛɛ tun b'a la mais an y'a ye waati laban ninnu na an ka jamana ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ko Faransi min tun bɛ yan mun y'an ka dɛmɛbaga ye n'u y'a ye sanfa dɔw yera a nɔ la ani k'a bɛ ka maamurutili ninnu k'a b'u dɛmɛ ni nafolow ye ni maramafɛnw ye walasa k'an ka jamana ci o la an ka jamana ɲɛmaaw ye requête don Faransi kama Nations Unies la yala an bɛ se ka min dɔn an ka jamana ɲɛmaaw y'o waleya min kɛ yala o y'a kɛcogo ɲuman ye wa. A kɛcogo ɲuman don parce que waati bɛɛ an bɛ communiquer la Faransi ye nin kɛ Faransi ye nin kɛ finalement mɔgɔw bɛ na fɔ ni preuve b'aw bolo san'a k'a kɛ communiqué a tɛ se ka plainte kɛ wa a tɛ se ka kɛ tan a tɛ se ka kɛ tan donc le fait que an ka jamana autorités ye conseil de sécurité saisi o bɛ danaya sɛmɛ an ka jamana fanga la parce que n'i dalen t'i yɛrɛ la i tɛ se ka taa ni jamana sogow k'a fɔ i bɛ taa i dama kasi k'u b'i n'i faso kan u ye terroristes dɛmɛ i ka jamana kɔnɔ donc Mali y'o min kɛ diɲɛ bɛɛ bolo fara an ka kumaw la k'a fɔ an bɛ min fɔ la nkalon kuma tɛ propagande kuma tɛ Faransi yɛrɛ de bɛ terrorisme kɔfɛ k'u dɛmɛ ni renseignement ani kɛlɛminɛn et donc nin bɛ mun yir'i la anw ka jamanaw de jɛlen bɛ a la Faransi américains olu de bɛ ka renseignement ni kɛlɛminɛn ni kɛlɛ fɛɛrɛ di terroristes mais a nafolo a n'a miiri jugu idéologie o ye arabu jamanaw ye Arabie Saoudite Qatar mais Arabie Saoudite ni Qatar olu fana jɛɲɔgɔnw ye jamana jumɛn ye France États-Unis an bɛ nin kɔlɔlɔ de kɔnɔ Mali y'a ka preuve kɛ jɔn ko dɔ delila ka nin kuma fɔ journaliste ɲɛma
Qatar ni Arabie Saoudite ta et donc en est français ta prévu de collecter ça en compta ONU bibina français be ka faire sur bête ni coin comment de vous trop ONU parce que français be se ka ni coin Mali à Sri Lanka parce que ni a été fait Sri Lanka ni Mali tout est dans l'autre là Nyangoma français des réunions convoquées conseil de sécurité pour qu'il y ait mais français au lieu de ça français devait gagner réunion canadienne bon Mali d'une seule réunion convoquée faut jamana duru nous le pour la tigay chinois ou Russie ou Angleterre États-Unis français faut nous donner des réunions convoquées donc alini Russie ou les chinois au sona comme Mali demain coréen kake français baissé ka nous bana ou voter de c'est ça bon voter là majorité veut dire boulot au thème Mali comme parce que français aller ni Angleterre ni États-Unis mais nous on boulot déjà au chinois ni Russie au lieu de me donc ça veut dire que français baissé qui est opposé à supposer même que rayon kake français quel est le problème qui oppose décision par là parce que fait tout le français rayon manake décision faut c'est fait tout ou sera des camps entre temps ou be ka oni bolo fara oni ONG ou ani média ou là ka Mali ka débat déplacé ka communication que Mali sur la souka ou be ka muso violer ou be ka des chiens fara ou des risques ou be ka etc. ba média ou be propagande la ko droit de l'homme ou donc faut que ka débat déplacé et pendant ce temps ou be manœuvre là parce que Mali ni Côte d'Ivoire tient négociation tombée c'est na Togo al savait c'est là et Côte d'Ivoire est retenue, il y a pas de Mali autorité au fait ni au cas où faut savoir libérer là mais je suis content d'observer Côte d'Ivoire boira dans ta vallée pour chez comme Mali est condition il faut doit anga politique mo ni mandat d'arrêt pour Abidjan Mali be fait au cas black na Dieu Côte d'Ivoire pour ça wa ko olu be ma communiquer CDO ka sommet do benake parce que Nations Unies ka assemblée générale benake ni kalo ni le ban sabani ma fi au CFA CDO bena profiter ka sommet que Nations Unies qui Mali ka donc abina fo Côte d'Ivoire est à cas sur la suite du Côte d'Ivoire CDO ka au sommet. Ça veut dire clairement que France Tara CDO instrumentalisé. Canada donne le dossier. On va faire qu'un échec que les Bérédoyens, quand nous devons faire pour que ça arrive. Entre-temps, on veut qu'un État islamique, on veut qu'un pays, Mali du Niger, quand la Canada Balia du Ouya, on a pas fait là. Et donc, la Nini est mouillée, quand on a pas fait là, qui est dans la Baouli. Pour que comme en ce moment oui il y a un donc il faudra que Mali on kake hakiti ni beni famache obéa dans ma commande mais jamana ko kuma de sénat avec d'autres copies d'accord asini ko kuma te sénat fait ko kuma te sénat Mali ka nyana maya ko de sénat nous be fait comme link ni Mali on ma wuli ka ko boloyi ta kumbe nous y a que un bambolo dans le il faut que dès qu'il investit pour que avancer comme il d'accord merci beaucoup Koro la Kiliala Jona et Amaye Kafo Wati Temerina rebelu et congrès pardonnable congrès minani la canale ministre Mugo Koro ngalim membulu ka Temila ni rola yala e ka position ni ministre Mugo ka paraula ministre 40 bien parce que on me bara mena toka bien anye français bien il faut qu'il y ait un ministre en la tara
parce que an bɛ min na parce que faransi a bɛ n'a fɔ ni i ye n b'a fɔ cogo di i ka so kɔnɔ jakuma bɛ yen jakuma dɔrɔn tɛ kungo kɔnɔ waranin fana bɛ so kɔnɔ e ye kungo kɔnɔ waranin gɛn k'a bɛ k'i ka sɛ dun nka jakuma bɛ yen i m'o gɛn donc i ye dɔ de gɛn nka dɔ b'i baara ye hali bi i ka sɛw bɛ continuer ka dun jusqu'à présent MINUSMA ye faransi de ta ye a mandat résolution bɛ sɛbɛn faransi de fɛ jamana minnu ka kan ka na faransi de b'o latigɛ faransi de bɛ MINUSMA défend au niveau et puis a bɛ kɛ olu de ta ye hali ni Mali sago t'a la après mun kɛra an ɲɛna mandat renouvellement in senfɛ sisan donc il faut que maliyɛnw ka da de yira MINUSMA na an y'a ye 22 septembre segukaw mobiliselen don o sira kan ils ont tout mon soutien pour que ka MINUSMA gɛn yɛrɛwolo mɔgɔw fana bɛ nin sira de kan et ça moi je comprends parfaitement je pense que ils ont raison ne yɛrɛ ka hakilina ni ne ka faamu ye nin fana de ye MINUSMA kan ka gɛn faransi gɛnnen kɔfɛ G5 Sahel gɛnnen kɔfɛ à ce moment on va s'assumer an ye mɔgɔw gɛn o dɔrɔn tɛ il faut qu'on s'assume mais an ye mɔgɔw gɛn an taara an da ka sunɔgɔ ou bien an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn bɔ sɔn na et finalement an y'o gɛn u tila ka segin ka i n'a fɔ a kɛra cogo min kɔrɔfɔ laban yala an bɛ waati min na i ko sisan n'o ye furancɛ fanga ye yala e ɲɛ bɛ a kuncɛ cogo la cogo di ne yɛrɛ ka jateminɛ furancɛ fanga in transition in a bɛ wariɲɛ min ma a ka fisa kosɛbɛ mais il faudra que u ka fɛɛrɛ sigi sen kan ka jamanadenw kafo u ka dɔ bɔ frustration ni fɛnw créeli la mɔgɔ minɛba ninnu kan tɛ minnu ye faso nafolo dun olu ma mais fɛn o fɛn ye politiki ko ni hakilina kow sira fɛ mɔgɔ minɛw u ka dabila franchement il faut que à l'interne u ka joliw suma u ka mɔgɔw kafo jamanadenw bɛɛ ka wuli ka jɔ ka kɛ kelen ye ka faso de défend et en même temps kalata minnu kofɔra kalata minnu ka kɛ a waatiw la transition janyaniba risque ba de b'a kɔnɔ anw tɛ fɛ transition élection ninnu ka cɛ tuguni ka fɔ nin kɛra etc. a risque bɛ se ka kɛ non ni risque n'u faratira transition sigira légitimité légalité tɛ o la transition reposelen tɛ sariya kan sariya de sɔsɔra pour que olu ka na u bɛ yen parce que fanga de b'u la mais don min ni transition commencera ka janya ni mɔgɔw ka ambition ma kɛ kelen ye ko wɛrɛw nana don ŋaniya wɛrɛw nana don dɔw la u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛna kɛ cogo di est ce que mɔgɔ wɛrɛw tɛna wuli ka fɔ an ma jɛ n'a ye mun bɛna se ka bɔ o la tagalen ɲɛ fanga ka mandiya ye wagati kunkurunin ko de ye fanga mangoyali ye fɛn kun ye il faut que vraiment transition in ka bɔ yen an ka segin an ka sariya minɛn kɔnɔ et donc n'o o ka fisa an ka to kunfɛ taga la élection tɛ kɛ légalité tɛ yen ni bɛn donc ça c'est pas bon pour le pays il faut qu'ils organisent les élections n'u bɛ kɛ candidat ye u k'o fɔ an ye kɛ u ka taa élection ni jamanadenw voter'u ye ka sigi san 5 b'u bolo ka jamana baara non ka an to incertitude kɔnɔ nin cogo la c'est pas bon. d'accord o la kɔrɔ an b'i fo kosɛbɛ o la kɔrɔfɔ laban jumɛn b'i bolo yanni an ka jumukan in datugu ka aw yɛrɛ fo aw bɛ nin min na fasojɔ baara de don ka kuma di anw ma an fana ka an fɛla fɔ an ba waleɲuman dɔn o la ka maliyɛn bɛɛ fo hali bi an k'an timinadiya gɛlɛya n'a wagati don mali donna gɛlɛyaw kɔnɔ ka b'u kɔnɔ ni danbe ni kɔrɔta ye min ka gɛlɛn ka tɛmɛ nin bɛɛ kan don tɛmɛna moribo bɛ fanga ta contexte min kɔnɔ ni ɲɔgɔnnaw de don u tun ka gɛlɛn ni ye u nana sɔrɔ dɔrɔmɛ tɛ kɛso la maliyɛnw de ye u ka kalo sara tiɲɛ u ka kalo sara kɔ dɔw jɛn'u ta bɛɛ kɔ dɔw jɛn'u ta parti dɔ kɔ pour que jamana ka sira kan o wari de kɛra ka armée Mali labɛn o wariw de kɛra ka polisi ni gendarmerie labɛn parce que minnu ye a dira minnu ma u y'a minɛ ni sɛbɛ ye ka baara kɛ ni sɛbɛ ye ni fasoko hami ye tilennenya kan jamana ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ
ka tila ka usines dayɛlɛ ka société entreprise d'état dayɛlɛ san 8 kɔnɔ k'a di jamana ma. Et donc ne bolo o yɛrɛ di se bɛ an ye hali bi k'a kɛ an faso ye ɲɛmɔgɔw fana ka ladiriya ka kɛ tilennenw ye jamanadenw bɛ danaya min da u kan u kana o danaya ta k'a kɛ k'u yɛrɛ mɔgɔ bila u b'o danaya don faso baarali sira fɛ pour que an ka jamana bɛ se ka bɔ ne limaniyalen don k'a fɔ ni jamanadenw ye faamuyali kɛ ka wuli k'u jɔ ni gɛlɛya in an bɛ bɔ a kɔnɔ ni kɔrɔta ye an bɛ bɔ a kɔnɔ ni danbe ye. Merci bien Kɔrɔ Abudulayi an bɛ i yɛrɛ fɔ kosɛbɛ ka sababuya kɛ an mana ɲini waati o waati i bɛ an ka welew jaabi an b'i fo la kosɛbɛ o faso jɔ ye. O la an filɛbagaw aw minnu ye aw tulo ɲɛgɛnnen don ka di fɛn in na ka na se a kuncɛyɔrɔ la an bɛ foli kɔrɔbaya aw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ aw denkɛ don aw balimakɛ Saliya Basi Kulibali don Bamanan Fɛn la aw k'an bɛ sigi wɛrɛ.